Sino ba to? Ikaw ba to, Beef Boss? ID number? Ikaw ba to, Beef Boss? Mahal niya akong lipstick. Baka may paki kayo sa lipstick na sinusuot. Wala kayong paki sa lipstick na sinusuot ko. Cheese dog! Hala, patay ka, Papi Rick, sabi ni Hemothy. Patay ka dyan. Hala, patay ka, Papi Rick. Uy, be mo yung number 1, top 1. Ano ba? Ikuti. Paldo ka naman eh. Paldo, ano? Chestnut, hello. Hello, Chestnut. Uy, 3 stars na ako. 3 stars na ako? Ay, bumalik. Bumalik siya. 3 stars na ba? Hala, patay si Papi Rick. Ano? Hala, sige, mag-away kayo. Sige, go. Be my top 1. Sino yung gusto maging top 1? Oh. I never believed in love. Now it's the same. Hello, guys. You are really... JP, hello. Big boys, hello. Mysterious one. Hi. Steph, hello. Outfit check, idol. Outfit check. Papi Rick, you follow me back. Follow me back. Follow me back, please. Tito, sino ka naman? Ay, ayun. Road to 5-star na to. Thank you, ID number. Thank you so much. Atayo eh. Gamit yung sounds ba? Thank you. Paldo to. Feel ko paldo. Nag-RC ka ba? Guys, bully nyo daw to. Si ID number, bully nyo. Ano naman ito rin? Kasi inindot nga ako bagay namin. Or like, here kayo. Dito. Yan. How's your morning? Going brada Eunice. Uy, follow back mo na ako, Papi Rick. Sino si Tito? Ano daw? Can you see your outfit today daw? Walang jowa mo kasama sa buhay. Ano? What do you mean?
Papi Rick, follow me back here. And sa Instagram. Huy, loko. Balik ka na sa akin, loko. Gawin kitang, admin. Maging top 1 ka naman sa akin. I texted ya. Balik ka sa akin, loko. What's the Instagram daw? Di guys, low-key lang yun. Wala ko Instagram, sorry. Uy, Papi Rick. Message ka dito. Follow back mo ako. You have eaten. Ano na yung you have eaten? You have eaten. Yawa! You have eaten daw. Yung sipon ko lumalabas sa shit. Wala akong dito. Nilutas akong hair, guys. Like, compliment my hair. Wala, hilom na lang daw. Hilom ding. Di ko mo hilom ako aning live. Magbuot man ka. Ano to? Huy, ka na